Pemirsa di rumah, My News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nida Walia dan berikut berita selengkapnya. Dinas Perikanan Kota Dumai terus mengupayakan program peningkatan penanganan di bidang kenelayanan dan bidang budidaya agar produksi perikanan bisa meningkat dan kelompok nelayan dapat sejahtera. Di bidang kenelayanan, Dinas Perikanan melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan agar bisa tercapai kesejahteraannya. Pembinaan di bidang kenelayanan dilakukan secara teknis dan non-teknis. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Dinas Perikanan juga berupaya memberikan bantuan-bantuan. Contohnya pada tahun lalu, Dinas Perikanan telah mengusulkan agar para nelayan mendapat bantuan kapal dan juga alat tangkap seperti jaring ataupun alat lainnya. Upaya itu dilakukan agar produksi perikanan mengalami peningkatan. Tidak hanya di bidang kenelayanan, di bidang budidaya perikanan, Dinas Perikanan juga berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan. Menurut Syafrizal, Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai, Dumai memiliki potensi yang besar dalam budidaya ikan air payau. Untuk budidaya ikan air payau, Dumai memiliki potensi sebesar 2.000 hektar dan baru terrealisasi sekitar 200 hektar. Untuk budidaya air tawar, Dumai memiliki potensi sekitar 100 hektar dan yang terrealisasi baru 25 hektar. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah satu melalui upaya program ekstensifikasi. Karena potensi kita cukup besar, ekstensifikasi adalah perluasan areal daripada budidaya. Nah, mungkin potensi kita tadi yang saya katakan tadi 2.000 hektar, itu mungkin yang 200 hektar itu kita bisa kembangkan lagi kan. Itu namanya ekstensifikasi untuk mereka melakukan budidaya ikan di air payau, termasuk mungkin di daerah yang budidaya air tawar juga. Itu ya, melalui ekstensifikasi. Kemudian upaya lainnya adalah melakukan intensifikasi. Intensifikasi bagaimana kita mengintensifkan lahan yang ada melalui teknologi yang terbarukan. Ia juga berharap untuk kedepannya produksi perikanan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Didi, Mayatama TV, memberitakan. Pemerintah Kota Dumai melaksanakan penilaian Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan di kantor Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Dumai Timur. Kegiatan penilaian lomba ini dihadiri Asisten 1 Pemkot Dumai Dermawan mewakili Wali Kota, Kedua PKK Haji Azlinar, Sekretaris Camat Dumai Timur, dan instansi-instansi terkait lainnya. Dalam rangka kegiatan penilaian Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang diadakan di kantor Lurah Jayamukti, Kelurahan Jayamukti mewakili Kecamatan Dumai Timur akan melewati penilaian oleh Kepala Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat. Asisten 1 Dermawan mengatakan, diharapkan panitia bisa melakukan penilaian secara objektif karena kegiatan gotong royong ini suatu nilai motivasi bagi masyarakat. Sekretaris Camat Dumai Timur juga menuturkan kalau Jayamukti sebagai perwakilan Dumai Timur ini memiliki potensi besar karena mengalami peningkatan ekonomi yang cukup baik. Yang diwakili oleh Sekjam Dumai Timur kepada Ibu Herlina SE disilakan. Dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Lurah Jayamukti Andri Martin berusaha merubah pemikiran masyarakat tentang kegiatan gotong royong dan meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat untuk aktif melaksanakan gotong royong. Dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Ketua Lurah Jayamukti menghimbau supaya masyarakat lebih bersemangat dalam bergotong royong. Lomba BBGRM ini sangat bagus dan sangat positif karena ini bisa menjadi bahan analisa, bisa menjadi bahan evaluasi dan introspeksi diri kita tentang capaian kinerja, capaian tugas, apa
yang sudah kita canangkan, yang sudah kita cita-citakan untuk menyentuh seluruh aspek lapisan masyarakat, terutama Kelurahan Jayamukti. Lurah Jayamukti menyebutkan bahwa penilaian ini juga menjadi analisa introspeksi diri bagi Kelurahan Jayamukti agar dapat lebih mengoptimalkan pelayanan. Deka Mayatama TV memberitakan. Kelurahan Jayamukti giat melakukan bulan bakti gotong royong masyarakat karena terpilih sebagai utusan Kecamatan Dumai Timur dan merupakan kegiatan wajib untuk sentralisasi dari pusat. Kelurahan Jayamukti sebagai perwakilan dari Dumai Timur dalam kegiatan penilaian lomba bulan bakti gotong royong masyarakat berusaha menerapkan program-program dari Dinas Sosial dan Ekonomi untuk memberantas kemiskinan, sehingga Jayamukti memiliki potensi besar dan mengalami peningkatan ekonomi yang cukup pesat. Dalam penilaian lomba BBGRM, salah satu indikator penilaian adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penilaian aspek lingkungan, menilai bagaimana cara menyelamatkan lingkungan serta memanfaatkan barang-barang bekas sehingga bisa memberikan pendapatan tambahan. Hal ini telah terrealisasikan dengan produk-produk yang dibuat masyarakat, terutama ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kerajinan keluarga, menghasilkan produk-produk seperti pakaian, aksesoris, baju, pupuk, sabun cuci piring, serta produk menarik lainnya yang dapat menjadi masukan tambahan. Harus masuk pondok pecah. Dan alhamdulillah sampai saat ini atas bantuan dari sebuah perusahaan Pertamina dalam bentuk CSR, pemasaran produk-produk ini sudah sampai ke tingkat nasional, provinsi, dalam mengikuti event-event baik itu expo maupun bazar-bazar. Lurah juga berharap kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan bakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Kelurahan Jayamukti dapat mengalami kenaikan ekonomi yang lebih pesat. Deka Mayatama TV memberitakan. Untuk mengatasi banjir yang diakibatkan drainase tersumbat oleh sampah, Kecamatan Dumai Kota bersama unsur lainnya melakukan gotong royong di sepanjang Jalan Budi Kemuliaan. Pelaksanaan gotong royong ini dilakukan dengan mengutamakan pembersihan drainase yang tersumbat sampah dan menjadi pemicu utama banjir di wilayah Kecamatan Dumai Kota. Kegiatan ini juga melibatkan 1 unit alat berat. Alat berat itu akan digunakan untuk membongkar jembatan-jembatan warga agar mempermudah proses pembersihan di dalam drainase. Setelah dibersihkan, rencananya Dinas Pekerjaan Umum akan menambah ketinggian bibir parit sekitar 15 cm agar tanah maupun pasir di pinggir jalan tidak masuk ke dalam parit. Dan nanti kita ngalir lah yang lancar harapan kita itu. Harapan kepada masyarakat juga tadi banyak juga sampah-sampah nih dalam parit nih, ada plastik, ada kayu dan sebagainya. Ini kepada masyarakat juga jaga juga lah nih kan, parit di depan rumah masing-masing itu dijaga. Kalau masing-masing itu menjaga depan rumahnya, insya Allah secara keseluruhan akan bersih. Pelaksanaan gotong royong ini untuk sementara waktu dilakukan di Jalan Budi Kemuliaan. Namun pihak kecamatan bakal melakukan gotong royong di wilayah yang sering terjadi banjir, yakni Jalan Hasanuddin. Didi Mayatama TV memberitakan. AS Roma berhasil gunduli Palermo 3 gol tanpa balas dalam laga lanjutan Niornet 28 digelar di Renzo Barbera. Hasil ini membuat AS Roma di posisi kedua klasemen Serie A. Against Lyon, where they were in front, ended up losing 4-2. It's just a bit kept in. Oh my goodness! It's squirmed through Szczesny, and their first significant attack, and Palermo take the lead. Astonishing. Nestorovsky it was,
with the effort, and he's coming across here to Sit in the back of his net. We have to see this again. That's a big call so early in the game. Grenier, first time cross is a good one. Brilliant Roma goal. Finished off by El Shaarawy, but it was all about the ball in from Clément Grenier. And what is his first Serie A start for Roma? A peach of a pass. Laid it on a plate for El Shaarawy, and he did the rest. Roma lead 1-0 in Sicily. Well, as you say, it's a beautiful build-up play. When it's set back, little ball round the corner. El Shaarawy runs from deep in behind the defender, Morganella. He just watches it all the way and keeps it down on the little half volley through the goalkeeper's legs. Goalkeeper absolutely no chance there. Nainggolan a rest because he's played so much football. Here's El Shaarawy who drives on. Yeah, they were backing off him, invited the shot. Well, they were dropping off him, and with his pace he's going straight down the middle, but he didn't get the ball out of his feet properly to get the shot off. If you look at him here, he's driving inside, gets it stuck under his feet there. You can see what he's trying to do, trying to curl it, but doesn't get it far enough out. Feels his side have let themselves down in recent games. Concentration key here. Paredes with the ball over, and it was Rudiger arriving for Roma, and a goal kick is given. Should have scored. Rudiger gets himself into a great position, goes with the outside of his right foot here. Doesn't control it really, should be letting that go across his body onto his left foot and side footing it into the back of the net for Palermo. Just kept in here by El Shaarawy. He's got Raja Nainggolan in support, Mario Ruiz from beyond him. Inside instead here to Grenier, and the shot's drilled in by Paredes. That wasn't far away at all. Roma keep it going with Paredes. Bruno Perez. First time ball in there by Grenier. Another fantastic ball to El Shaarawy, and the goalkeeper out bravely. Pulignati with Perez. Oh, possession's been won back here, and there could be an opportunity for Diamanti. Good save by... But at the other end, Szczesny made a great save. Poor touch from Rudiger. Rudiger there. Gets caught in possession and suddenly away. It's a brilliant strike and a good save from Spalletti. Bruno Perez up against Ali Sami, found the room for the cross, and Dzeko off target. Well, he's waiting for this one to come down. And he hits it with power and it doesn't come down quick enough for him, so he hits it on the up instead of on the down, and then he gets right underneath. Fourth Serie A appearance of the season. All of them have been from the bench. As he drives it in, and that was a chance. They're appealing for offside, but I don't think there was any. Well, what Roma need to do is keep the ball, keep possession of the ball, pass and move for a little bit. Really, it's been giving the ball away cheaply in important areas. This is Edin Dzeko, chance to make it two. What a finish! Edin Dzeko hadn't scored in 4 games before that. But he took it superbly. Roma's top scorer makes it 20 for the season in Serie A, and perhaps puts this game to bed. Certainly doubles his side's advantage. Well, that's the class, isn't it? We said about keeping the ball into Nainggolan. The run from Dzeko is definitely onside. Brilliant pass, great take on the chest, and what a deft little finish that is on the left foot between the goalkeeper and 2 defenders. But look at this pass on the half volley, great take, little flick across the goalkeeper into the back of the net, and that's what you pay for. That's the class, that's the goal scorer, that's Dzeko. Dzeko. Raja Nainggolan is to the left here, and it goes to the right instead to Bruno Perez. That ends any doubt. 3 for Roma, 3 points for Roma. An impressive away performance from Luciano Spalletti's side. Finished off nicely there by Bruno Perez.
Well, he runs the length of the field basically here to get on the end. Strootman picks him out. It's a lovely finish from the Brazilian. He runs the whole length of the pitch to get on the end of that for his second goal of the season. It's a good finish, hard and low under the goalkeeper. Asisten pelatih Manchester United Rio Ferdinand kagumi pemain tengah Douglas Costa dan diharapkan Mourinho untuk dapat merekrut pemain asal Bayern Munchen tersebut.
night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Liputan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus My News setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.